Gimana kabarnya Mbak hari ini? Baik, I'm good. Sibukkah? Ya, seperti biasa. Daily routine. Seperti biasa. Selalu sibuk ya? We will start our class in 5 minutes. Since it's only 8 students, we still wait maybe 2 or 3 minutes. And after this, I can start the class. Okay. Okay, so because less other will come later. So good evening everyone. This is the 7th meeting of our class. So we still have 4 meetings left. And thank you for submitting some assignment. Terima kasih saya sudah menerima beberapa tugas. Kalau tidak salah sudah 5 orang yang mengumpulkan tugas. Jadi saya masih menunggu 5 orang yang lain ya untuk mengumpulkan tugas. Dan hari ini materinya, let's open on page 7.1. Materi kita hari ini adalah reacting to the text, module 7. Sudah ketemu? Mbak Irma, Mbak Kusmiwati, Mbak Martija, Mbak Rahmawati, Mbak Sopika, Mbak Wiwit, Mbak Yunitasari. Sudah ketemu? Hari ini bisa aktif berapa orang ya? Mbak Martija? Mungkin Bisa. biasa kali. Mungkin 4 kali. Christina, terus Mbak Kristina belum datang. Terus Mbak siapa? Our leader, Mbak Wiwi. Mbak Wiwit? Rianti. Oh, Mbak Rianti belum datang. Mbak Irma nggak bisa ya hari ini? Online, aktif. Mungkin sambil kerja kali. Ini Mbak Evi baru datang, selamat datang. Mbak Evi. Okay, so today chapter we are going to discuss the reacting to the text. For the clear explanation what we are going to say, supaya lebih jelas apa yang akan kita bahas hari ini, I will read the description of this chapter. Saya akan baca dulu deskripsi dari chapter ini. Introduction. Bila Anda membaca sebuah teks, Anda akan bereaksi dengan bermacam-macam cara. Setuju, marah, atau Anda dapat berpendapat bahwa teks tersebut mengejutkan, biasa-biasa saja, menyeramkan, menyedihkan, atau susah untuk dimengerti. Dalam modul ini, Anda akan mempelajari sifat suatu teks, bagaimana reaksi Anda terhadap teks tersebut dengan cara menebak bagian akhir teks tersebut. Guessing the end of the text. Jadi hari ini kita akan banyak menebak-nebak.
Ada yang sudah baca first before we start? Have you ever read this book? Ada yang sudah pernah menyelesaikan chapter Not 7? yet. Not yet, Not sorry. yet, okay. Mari kita buka dulu sebentar. Kita quick overview. Page 7.2. The title is Reacting to the Text. Di sini ada text ada. If you open on page 7.2, 7.3, and 7.4, there are several articles. There are 6 articles. So among 6 articles, there are 1 question. And the main question is, look at the articles again and decide what would be unexpected behavior in the writer's culture. The question only, look at the article again and decide what would be unexpected behavior in the writer culture. Nah, pertanyaannya itu. Jadi di sini akan ada beberapa teks, kemudian kita melihat mana yang itu unexpected behavior in the writer's culture. Nah, untuk soal artikel 7 ini, kalau sekilas, karena kita akan reacting text, jadi saya memberikan definition dulu. What is reacting to the text? Mbak Martija bisa dibacakan? Yang di BPT kan ya? Ya, bukan yang saya di PowerPoint saya. Iya, punya PowerPoint. Reacting to the text. Real intellectual exchange begins when we react to what we read. The writer's words touch our minds. Soon we will have something to say in reply. The reader becomes a writer. Actively consider whether you agree with the ideas you read and how these ideas relate to questions you find personally important is the effective way to make reading affect your mind. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dulu Mbak Alfi dan Mbak Evi. Selamat datang. So, this is the point of reacting the text. So, real intellectual exchange. Jadi, sebenarnya pertukaran intelektual itu mulai kalau kita mulai memberikan response, giving response to a certain text. Misalnya, I feel I agree with this idea or I disagree or I propose another idea. If you don't like this idea, so you have another idea. Jadi reacting to the text itu macam-macam. Misal, when you go somewhere and you find an article or you find like a warning or a text shows that you have to do something, then you say, oh, why should we do this? It's too much for us. So it means that we are reacting to the text. And next, Wow, pusing gambarnya. nah, Aduh. karena ada banyak tipe teks, dan karena sekarang ini we are on the academic context, kita dalam konteks akademik, maka saya memberikan contoh-contoh reacting to the text yang relevant in our field. Jadi hari ini kita akan membahas teks, reacting to the text dalam Test of English for International Communication atau TOEIC. Sebelumnya ada yang pernah mendengar TOEIC test? Dengar iya. Ya. Nah, apa itu TOEIC test? TOEIC test is to test how well to communicate in English in the global workplace. Jadi, tujuannya TOEIC test ini biasanya untuk orang-orang yang mau bekerja. Luar negeri ya biasanya. Nah,
Tes ini ditujukan untuk for non-English native speakers like us. Jadi nanti ada beda pasarannya. There is a different marketplace for TOEIC test. So TOEIC test is mainly for those who are going to work, but TOEFL or IELTS is for those who go to study more or study abroad. Jadi kalau saya mau belajar studi lanjut biasanya pakai TOEFL atau IELTS, tapi untuk mau kerja kebanyakan pakai TOEIC. Kenapa? Karena kebanyakan soal-soal di TOEIC itu mengenai tentang workplace, tentang dunia kerja. Nah, konteksnya apa aja? Ini konteks yang ini secara keseluruhan, konteks-konteks soal dalam TOEIC itu biasanya dalam dunia kerja. Contohnya, corporate development, research product development, or dining out, a business and informal lunches, banquet, reception, restaurant reservation. Jadi biasanya how to reserve a seat. Kemudian misalnya cara baca ini yang poin terakhir di travel, ada trains, airplanes, taxis, buses, ships, ferry, tickets, schedule, station, airport, announcement. Jadi biasanya ini sangat berguna, useful for daily use. It's more applicable. Karena kalau orang bekerja pasti kan if you're working, you must be dealing with this kind of information. Jadi itu lebih pas. Nah, tes formatnya seperti apa? Tes formatnya tes itu 45 menit listening section and 75 minutes for reading section. That's so tormenting. That's so exhausting. Ini sangat melelahkan karena soalnya ada 200. Nah, hari ini kita akan skip listening question and we go to the reading questions. Jadi kita akan reacting to the text, tapi teksnya adalah reading question TOEIC test. Jadi saya tanya lagi, hari ini selain Mbak Martijah, ada yang bisa aktif lagi, Mbak? Mungkin itu kelas aktif nggak ya, Mbak? Ya, boleh. Miss. Oke, Mbak Evi bisa, kemudian Oh, ya. Mbak Miss. Kristina bisa, baik, Mbak Rianti bisa. Miss Ada Mbak Evi. bahas baru itu Miss masuk bahas mana Miss, maaf. Sekarang kita udah Slide berapa? Slide 6. 6. Oke, thank you. Jadi karena topik hari ini adalah reacting to the text, terus kita akan reacting to the text tapi academic, dan itu sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu kita akan reacting to the text tapi dalam TOEIC test. So, nah, TOEIC test itu sekarang ada yang updated. Mainly, it is very popular in Japan and Korea. Jadi TOEIC test itu sangat populer di Jepang dan Korea. Sekarang juga di Taiwan sangat populer. Di Taiwan juga loh. Iya. Bos ponakannya dia ikut TOEIC. Terutama kalau saya mau kerja, TOEIC test itu sangat penting. Nah, ada beberapa yang diupdate. Kita langsung ke bagian ini ya. I have 4 tables. Let's go to the 4th table. Yang di reading comprehension ada 100 items, incomplete sentences, 30 questions. Jadi ada incomplete, ada pertanyaan-pertanyaan yang fill in the blank. Kemudian text completion. You need to complete each text, ada 16 questions. Kemudian ada single passages, ada 29 questions. Dan multiple passages, 25 questions. And if you know, among 100 questions, we only have 75 minutes. 100 pertanyaan itu kita hanya punya waktu 75 menit. Berarti rata-rata satu soal itu 0,75 menit. Jadi satu pertanyaan itu waktunya 45 detik untuk mengerjakan. Nah, 45 detik itu sudah include nanti melingkari bulatan. Makanya TOEIC test itu sangat-sangat melelahkan. Iya, betul. Tapi TOEIC test ini bisa disiasati. Kebanyakan tipe soalnya itu serupa. Nah, kalau kita sudah terbiasa pasti bisa.
Now let's try. Is it clear? Ya. Oke, sekarang ini ya, kita akan langsung karena track test itu ada 8 part, ada 8 part, 4 part for listening and 4 parts for reading. Kita langsung ke part 5. In the reading task, you will read a variety of text and answer several different types of reading comprehension questions. The entire reading task will last 75 minutes. There are 3 parts and directions are given for each part. You are encouraged to answer as many questions as possible within the time allowed. You must mark your answer on the separate answer sheet. Do not write your answer in your task book. Jadi ini aturannya, ketika tes set itu kita tidak boleh menulis di tas soalnya. Bahkan underline pun tidak boleh. Now, let's go to the question 101. Ada yang mau coba dulu yang pertama? Jadi ini masih tentang grammar. Tentang vocabulary ya. Kita harus tahu artinya. Silahkan buka kamus boleh. Di PPT ya, Miss? Iya, di PPT. Tapi aku masih di tweak. Oh, nggak kelihatan, Mbak. Kelihatan sih di layar. Maaf, kami mengalami masalah saat menempatkan presentasi. Saya bacakan soalnya ya. Asian inflation has been blah 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 in the last couple of months, and its governments are taking further measures to keep inflation numbers down. Kita lihat di sini ada kata kuncinya. To keep inflation numbers down. Berarti kalau menjaga supaya nilai inflasinya itu menurun, berarti kira-kira jawaban di atasnya itu apa? Opposite, kita mencari lawan kata persamaannya. Justice bukan? Kalau ini kan lihat kalimat terakhirnya itu kan keep inflation numbers down. Jadi government try to keep inflation number down. Kalau nomor inflasinya menurun, berarti kalimat atasnya pasti kan lawan katanya. Asian inflation has been blah 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 in the last couple of months. Adjusted bukan ya? Adjusted atau overtrending rate. Kira-kira adjusted artinya apa? Itu kayak menambah, menyesuaikan ya? Oh bukan ya? Adjusted menyesuaikan. Berarti Disrupted terganggu. Miss, kalau penggunaan has been bukannya harus ada gerunding, Miss? Apa? Ini kan has been ini. Kok di sini nggak ada? To be plus verb 3 kan artinya pasif. Jadi apa ya? Berarti inflasinya itu sedang has been blah 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 in the last couple of months, and its government is taking further measures to keep inflation numbers down. Berarti apa? Oh berarti B kali. Subject itu lemah kan? Subject kan lemah. Jadi ini lemah, terus government pemerintah mengambil tindakan lebih jauh untuk
untuk memastikan Nah, pusing. kalau kayak gini tuh kita butuh juga background knowledge. Kan inflasi itu artinya penurunan nilai mata uang. Iya. Kalau inflasinya turun, kalau misalnya nilai inflasi rendah, berarti mata uangnya nilainya kuat. Kalau nilai inflasi tinggi, berarti mata uangnya melemah. Ya. Jadi inflasi itu kan karena jumlah uang yang beredar di pasaran terlalu banyak, makanya nilainya menurun. Berarti harusnya kalau misalnya inflasi menurun, kan bagus malahan. Nah, Asian inflation has been, yang paling tepat adalah disrupted, kacau. Karena kalau subdue ini kan menurun. Overtune kan menjungkir balikan. Nah, adjusted itu mulai setara, adjusted. Nah, yang paling tepat adalah disrupted. Nah, ini masalah vocabulary. Terus kemudian 102. Ada yang mau coba? Nah, ini semuanya sama-sama disciplined, tapi ada yang sebagai adjective, ada sebagai noun. Oh. Siapa yang mau coba? Bisa ini grammar juga. The management has the right to implement the corporation's procedure. Sudah? The management has the right to implement the corporation's blah 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 procedure for employees in accordance with the employment law. Kan langsung dibutuhkan. Ini kan. Nah, kata kuncinya kan ini. The corporation blah 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 procedure for employees. Nah, yang dibutuhkan berarti jawabannya adalah discipline procedure. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ya. Yang lain bagaimana? Saya lanjut. Ya, lanjut, Miss. Bentar, kenapa PowerPoint-nya nggak bisa ya? Sebentar ya, Mbak ya. Bisa kok, Miss, tadi? Iya, sekarang nggak bisa. Ini saya upload lagi. Tunggu bentar ya. Sekarang kelihatan nggak PowerPoint-nya? Belum. Kan? Belum. Tunggu dulu. Oke. Sekarang udah bisa. Tadi terakhir. Oke, now. Sekarang kita lanjutkan question 103. Ini juga sama, indicate. Kalimat dasarnya adalah indicate. Ada indicated, indicative, indicate, dan indicating. There are signs, blah blah blah, that the government has softened its stance on the imposition of goods and service tax. Ada tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa pemerintah mulai soften. Yang si, Miss. Memperbaiki its stance of Yang si.
Jawabannya apa kira-kira? Yang C kah? Indicate. C, indicate. Nah, benar. Kenapa indicate? Karena di sini ada sign. Ya kan? Iya, tadi kayak yang tadi 102 ya, Miss. Ya. Karena kalau misalnya there are signs, kan ini sign ini there are signs ini kan subjeknya. Saya di sini menulis pakai kuning-kuning kelihatan nggak? Ya. Oke, Enggak. subjek. Terus yang dibutuhkan adalah verb. Jawabannya adalah indicate. Sorry, indicate, bukan indicative. Kemudian 104. In view of the regional instability in oil exporting countries, investors have pessimistic blah 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 on global economic growth. Pessimistic apa ya kira-kira? Ada outlet, outline, outlook, output. Investor have pessimistic. Jadi memang soal-soalnya itu berkaitan dengan bisnis, perusahaan, dunia kerja. Outlet, Outlet apa? Outlook, no. outlet, outline, output. Semuanya output. Output. Apa output? Main tebak aja, salah semua. Kalau outlet apa artinya? Outlet itu kayak Macam toko ya. Apa? Tempatan keluar. kayak semacam itu ya, Miss. Toko gituan apa? Ada outlet gitu. Ini outlet bukan. Toko. Ya, outlet itu toko. Outline garis besar, outlook itu kan penampilan. Nah, output itu kan hasil. Oke, jawabannya adalah output ya. Sekarang selanjutnya. 105. Blah blah blah, your work performance visibly improve. We will have to recommend a transfer to another department. Unless Unless kemarin artinya apa? unless ini bukan di kecuali Unless itu kan if not. Iya. Kalau whereas kan meskipun kontrak. Whereas kan meskipun berarti itu buat kan untuk comparison ya, Miss. Compare. Whereas itu kan mengenai kontras, sesuatu yang berbeda. Kayaknya sih ya, Miss. Berarti since be. Coba kita lihat artinya. Blah blah blah, your work performance visibly improve. Titik-titik performance kerja, penampilan kualitas pekerjaan itu meningkat. We will have to recommend a transfer to another department. Naik pangkat departemen lain. Berarti jawabannya adalah since karena your work performance will improve, we will have to recommend. Iya. Next, 106. Ada expand, downsize, fluctuate, deteriorate. Expand apa artinya?
memperpanjang. Oke, Atau expand memperpanjang atau memperluas. Expanding. memperluas. Downsize. Menurunkan. Ya, menurunkan. Fluctuate. Fluctuate apa? Itu Berfluktuasi. Menurunkan juga artinya. Kemudian Turun naik. deteriorate, 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 deteriorate. Deteriorate. Apa deteriorate? Memburuk. Kira-kira mana yang artinya beda? Memburuk. Jadi, Yang tadi. jadi salah satu kunci untuk mengerjakan track test adalah if you don't understand the question, just see the possible answer and choose berarti A. the most different one. Misalnya expand artinya meluas, downsize to negative, fluctuate negatif, deteriorate juga negatif. Mari kita lihat artinya ya. The plight of the US economy is forcing business. Jadi usaha pemerintah Amerika, ekonomi Amerika adalah forcing businesses, memaksa, mendukung pembisnis to expand in order to remain, untuk memperluas itu usahanya dengan tujuan untuk mempertahankan keuntungan dan bisa bertahan dalam resesi ekonomi. Jadi jawabannya adalah A. Next. Aduh, ini kenapa lagi nggak bisa dilihat lagi? Bentar ya mbak ya, kayaknya terus. Yang lain udah download PowerPoint belum? Udah. Kalau misalnya ini nanti sekali lagi atau 2 kali lagi ada persoalan PowerPoint-nya susah dibuka, nanti PowerPoint-nya di download aja, kita buka masing-masing ya. Oke, sekarang ini 107. Ada yang mencoba? Gampang nih, ada on, with, in, sama among. This endorse is blah 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 the short list of candidates who will be notified to attend for interview late this month. This is among. Yap, Chris Andrew is among. Thank you, benar sekali. Sekarang 108. Ada featuring, featured, features, feature. Kan feature itu bekerja sama. The award-winning directors, latest film, blah blah blah, cutting-edge shooting technology is expected to revolutionize the movie industry. Featuring? Yap, featuring. Kenapa featuring? Karena feeling saya mengatakan itu. Ini pakai Nah, karena karena ini kan bekerja sama, berarti kan aktif kan? Ini kan aktif. Nah, kalau ini kan ini ada is expected. Kalau sudah ada to be, berarti kita harus pakai gerund verb in. Makanya featuring. Kalau pakai featured itu nanti artinya pasif, dikerja sama, kan tidak pas. Sekarang 109. Ada substituted, allocated, outsourced, allotted. allocated.
allocated, Yes. Allocated. ada substituted. Substitute artinya apa? Substitute ada yang tahu? Substitute itu pengganti. Coba lihat pertanyaannya. Our customer call center used to be in Wichita. But last year we blah 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 it to India where costs are much lower. Jadi biasanya customer center-nya itu terletak di Wichita. Tapi tahun kemarin kita pindah ke India karena biayanya lebih murah. Ya, jawabannya adalah allocated. Benar, allocated. Karena kalau substitute itu kan mengganti tapi bukan Mengganti, kan? tempat. Allocated sama allotted itu hampir mirip Kalau artinya, allotted ya, kan Miss? dibagi kan. Oh Allotted iya. kan artinya dibagi, tapi kan ini dipindah. Where costs are much lower. Dan statementnya kan our customer call center used to be in Wichita. But last year we blah 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 it to India where costs are much lower. Kemudian 110. Ada absolutely, similarly, subsequently, comprehensively. Kira-kira apa? Saya bacakan soalnya. Skilled hackers can access your personal files with ease. Dengan mudah. Blah blah blah. They can simply bypass the firewall into the internet banking facility and steal money. Yep, absolutely. Sulit. Sekarang 111. Ada providing, concerning, regarding, and accepting. Accepting, sales representative will be granted a 20% commission. Blah 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 sales target for the next quarter are met. Sales representative will be granted akan diberi 20% komisi. Nah, berkaitan dengan target pemasaran. Jadi yang tepat adalah regarding.